swift. Every soul plan designed from God, stamped and signed, stamped and signed. Whispers in the night, a tiny flicker, a soul new life. God's own breath, a sacred star, beating drum, a brand new heart. Choices loom so big, so wide. Life waits in us and inside. Unborn life, a precious gift from the heavens, gentle, swift. Every soul plan designed from God, and designed, stamped and signed. Some say freedom, freedom. Some say choice, voice. Who will speak for that silent voice? A mother's love, a guiding hand. Let's nurture life across the land. Unborn life, a precious gift from the heavens, gentle, swift. Every soul plan designed from God, and designed, stamped and signed. Open heart, an open mind, kindness for all mankind. Protect the weak, the small, the new. That's what God tells us to do. Unborn life, a precious gift from the heavens, gentle, swift. Every soul plan designed from God, stamped and signed. Unborn life, stamped and signed. Shalom, everybody. Rabbi Shapira coming to you for a prophecy report from the city of Akko. The Lord led me today to these cannonballs to specifically pray for this moment in time. We are watching prophecy unfold before us in a way unlike any other ways. And I need you to pay attention today. There will be a follow-up video
in probably the next day or two that is going to be releasing. But the reason I'm standing here next to the cannonball, because I believe that a war with Iran is imminent. I stand behind it, and although it seems that Donald Trump has taken a step back, I am telling you today, a conflict with Iran is imminent. And this so-called delay, which, by the way, interesting, taking place right before the festival of Purim, is not a coincidence. Now, let me explain to you what took place in the last 24 hours and why this is so significant. Here in Israel, there's gigantic uproar about what took place. You see, the so-called peace council that put by the United States of America. And I told you before, do not idolize Donald Trump or the administration. Be careful. There are other forces that are working here. It's the Sarim above. I told you that before. And now you must understand that the two biggest enemies of Israel, it is outside Iran, which is Turkey and Qatar. Remember, Qatar is Hamas and Hamas is Qatar. Turkey is Hamas and Hamas is Turkey. You must remember those things. Shockingly, the United States of America have made a decision, as now they're ready to move to phase bet in establishing Gaza and rebuild Gaza. They have now established both Turkey and both Qatar as members, as dominant members. That, of course, make Hamas very happy. Not only that Hamas is not going to be removed, now Hamas is going to get back up. And you probably ask the question, how can it be that this is happening? See, the Bible speaks about an invasion that is taking place in the last days, if the redemption will come in Be'itah, God forbid. Do you know that Turkey, for example, has the largest navy in all of NATO? Can you imagine warships of Turkey coming into Gaza? Can you imagine the influence that they will have inside the land of Israel? The American administration has now crossed the line. They feel that they are in charge of the land of Israel and the people of Israel. The arrogance is a warning to America, and I urge all of you to pray as Israel now try to reverse this decree. I'm listening to the uproar inside the land of Israel of the decision and the arrogance of the United States of America that claim that now they are in charge of Gaza and they are calling the shots. Well, I have news for you today. America does not call the shots. It's the God of Israel who is in charge. This decision to put those two countries in the council that oversee the work in Gaza is shocking and chilling. The Lord took me to the Gemara, to Avodah Zarah, chapter 2. It says that there will be a final war between Edom and between Persia. At the end of this war, listen to me carefully. I'm not setting times or dates. I'm simply telling you what the Tosefta is saying. The kingdom of Rome will defeat the kingdom of Persia. The people ask me, will there be a conflict between the two? Of course there is a conflict between the two. A war is coming. Don't have a false sense that it is not coming, it is coming, it's going to be even bigger. But the shocking part of the Gemara and the Tosefta goes after that to explain, as you hear the sound of the mosques here. Listen to what it says. It says that in those days, the world
will enter for the days of Mashiach within 9 months, a birth of a child. So the Gemara says that from the moment that Iran is being destroyed, there is 9 months until the beginning of the coming of the Mashiach. Again, I want to make a disclaimer. I do not set times and I do not set dates. I simply tell you what it says. So listen for the bombs. Listen to what is happening right now. And may America will not betray Israel. Let us pray for this. As the decision by Trump lead me to believe that the Sarim has been infected, even the United States of America. At the end of the day, Israel will have to stand alone like the watchman on this wall. Be a watchman on the wall. Stand. Are we nearing the final 9 months? Time will tell. Let's get ourselves ready. Shalom from the wall. Du hører meg, ja? Det blir sent igjen, kan du ikke, men jeg vet ikke, StreamYard som stream i jøkken, der hadde jeg omkring troblager på Facebook, og på ombering, og hva var det? Så nu rønner jeg gjerne for at rett. Jeg har ikke nekva videoer og sånn, jeg har en ære som jeg for å vise en av måte enda om. Og ja. War is imminent, sier han. War is imminent. Og han sier at fra tog at Rom, sier han, skulle ivetekka Persia. Skulle ganga nutje der inntil Messias ble født. Så at vi oppfattet han Messias ble født for 2000 år, så han og døy 33 år siden av en kross i Jerusalem. Men til det sagt, så vet jeg jo at han eisende vita og kjenne profetiene. Vi kunne være samtidig jødene om at dette messianske tøyer. Vi trykker på han kommer herfra. Jeg bor enn etter at Messias skal komme. Mashiach. Ja, men det bare vi bare her nå, jeg sa. Velkommen. Velkommen. Nå, men att det till den där mannen, hva det var han tog sig om, alltså. Jag har nämnt, jag ser profetierna nu rättligt ofta. Jag sett med att öla om kvällarna, eller jag kvällt ofta, gärna. Men akkurat hvordan rettspiljan og hvordan han har lettes til det her man har brug for å switche backspeckel, ja. Det tar du seg, ja, jo. Men så som jeg switcher da, switcher han det ut fra kanskje det er uppgangspunkt i Matteus 24, som Jesus själver ger en kronologi av ting som skulle hända på ett år han kommer att eller om till Monte, ja. Och han börjar med att säga söker till och inte vidleder. Och det är så otroligt att några profeter är ute. Som är i himlen förra bara en förra parstas. Det är rättligt ofta i himlen och som enklar och så går. Och det skulle bara minnas lite att det skulle vara falska profeter, falska messias, falska allt möjligt.
och skulle komma i namn i Herrans och säga allt möjligt. Och är så en av dem. Är bara inte falsk. Det är rönja att fortälla att allt det här ständer i skriften. Och till kvar är låg och som är blivit jag. Att det här då överhövs. Att det här då inte. Det må jag ha på plats. Bara med. Här. Hallås. Här uppe så då. Hatt det här steg i Bibeln, Apostelson 16, 12, här det sen skriva att du ska överhuvudstäcka att det som handlar Jorus i fullt. Men du ska färra i skrifterna och så ska du veta om några skiljer i oss. Som är bra. Är ju 100% säker i att Jesus kommer till brorna kött? Ja. Spurningen är så vad är det kött? Akkurat, vad är det kött? Ja, så löd jag sen. Ja, men kött är en mansalt. Jag har en grein som tåsar om ett attarlig. Och överst av min vänka hade det 8 greinen till ett bläje som jag halte som heter Prophecy Watcher. The Prophecy Watcher. Och heter 8 greinen så tar man hedda mannen och det är reisningen för det också. Alltså en generation för att Israel blev land, det? Så sån äckligt där. Jag minns kört där kväll så vi. Prova hicket du, ja det är öl över till länge. Och det är ju när vi en generation så igen att Israel blir show att fjörd. Kokol Daniel. Han säger, är det präster? Nej, inte präster. Alltså, folkakyrk, jag ska inte präster hör till folkakyrk. Nej, är det bara, det vet jag inte. Gulvfejer eller för? Nej, inte så kloker som prästen. Det är lite så tjocka böcker. Nej, du. Nekkur att de har bara lite så tjocka böcker. Det har också blivit hukt i hitåret då. Inna böckerna. Det tycker vi. Ja. Det är lite böcker om böckerna. Hvis en vill läsa böckerna. Skiljer du då, ja? Ah, ja. Gott att sydja det. Ah, ja, att läsa profetierna. Hvis vi går in med till det som händer nu här i Iran, det kanske det sust. Så kan jag nämna 2 markant crutch, kanske ett 3 eisne. Har du pennen klaran eller blir han den? Skriva ner till telefonen eller whatever. Och det stämmer till ett vers, alltså, men det sker inte att du läser kapitlen ut så du får sin dröv sammanhang i det. Det stämmer i Isaiah 16, första verset om Damaskus, som inte långt ska vara en boju men en gråtryck. Hitt Gog og Magog, krutsch. Vi är säkert också nöjström. Det är när konkurren där, ja, konkurren här norra för oss, så skot ska krötcha krokar i tjockkameron. Och drian emot Israels fjäll. Vad ska göra vi Gog? Hur det Gog? Är det Putin? Är det Erdogan? Jag vet inte. Men folk imiska mal. Nej, till Russland, andra sidan. Nej, det är Torskaland. Jag ska snacka om Torskaland. Ja, fina grejer. Vi rödde för en samt om att till Russland
eller Torskaland, eller bæði tvei, pluss Iran. Og hvis vi kommer at oppleve det her, hvis vi er løyvet til å hette henter, så får jeg søtja nærkene spektakler i sjåar. Det god sjálfur skal steina Gogg og allan hans her. Og han skal leta løyv i øyemørsen i Jerusalem, i Israel, og han skal være føye til fuklar himmelsens og rådjøren i varsin. Yes. Hvor er han? What? Så kjenner du inn i nødgetret, man får jo alltid så oppbrottingen at han er det store allop, ja. Her er noe som kunne lukst en akkurat radioaktiv. Ja, ja, ja. Du tar stenter at folk er ut i ganga, og det er suttja noe av oss nere, lavten her av oss og krynon, så skulle det ikke fære ivet til det. Nei, det skulle sette en markør, og så gjøre myndeleggen på, og lete konfolk om å rådde opp. Ja, han stendte da det. Stendte. Zakaria sier resten her det samme. Ja. Zakaria 14. Om egene så skulle du tattna opp i egene, og tunkan i munnen, og det ser resten ut som en atompumpa. Jeg har lintet til halte at nekret atompumper færre av ångstan. Jo, det halte jeg. Så du sier til her, og avhører det, at du hever en vei ut. Og du må genga ta en vei ut, og i sannlaget, til løyve, skilt du, metaforen løyve, vever en løyve i sannlaget. Vever en sannlaget løyve. Det tatt etter. Vever en sannlaget løyve. Genga til vei nå, og i sannlaget, til løyve. Han er løyve. Han er ikke bare løyve. Han er enda poster du ganger inn jak nå. Ja, min sann er at det du hørst om Passover. Det er jøtene mot blåa doraslevener. Ja, det er granska, ja. Det er granska vi må tenke. Så og er det så samført om at dette er tantøyen, og det er nekva tikk og nytt. Og dette er ganske omtralt for omkran, men jeg var nå hvis jeg er litt vann om at jeg setter seg her, ja. Så da tøyen kommer at du kanskje begynner å sutja, kanskje ikke. Altså, det er ikke. At det er ikke som en tollen sett og du vet, altså, det ser ut til å hente også, du vet, og så kanskje du blir forvitt. Og så først du blir at du vet, du leser, og på hva skjer jo, altså, det er lykkest, altså. Alt. Og til ta to for å si, I wonder, Wendy, I wonder. Det er akkurat som det er satt seg på, Så er god, han er veldig ja, det er han. Det er han. Vi så en æra avhåverda video ved Olivier Melnick. Det er en fransk jød i Texas, som jeg vil ikke. Han er messiansk jød, han tror Yeshua HaMashiach. Det var en spot-on video, for jeg vet om jeg finner henne. Hun er 20 minutter eller så ut. Da var hun så pratt. Keep watching, keep watching. Nei. Her er du. Jeg mener bestemt at han heier en
Nei, nei. Nei, nei. Ja. Ja, hetta var med den her historisite tar det brøyta holocaust-dagina. Innehalt i og sånt. Innehalt i holocaust-dagina. Nei, jeg finner ikke det vet jeg, nei. Bueno. Jo. Jo, jeg fann alla. Som bekymrar mig helt otroligt nek. Han kommer ikke ordentlig inn at jo nøglund at det samme kommer. Men til nu tid som ikke trykker på Israel lever vi i Guds enda tøyer atlan. Altså, til nu tid skulle slutja oss. Etta ble verande å lære oss. Men jeg mer og mer samfører om at synagoga satans akkurat det som stendt skriva i bauen her som versen er. Det folk som kallar seg jødar eller Israel, men ikke det. Men synagoga satans. Akkurat så. Folk som ikke jødar, de takkar seg her titel. Det er tvei ting, det er ting som blir glemt til ofta. Og det det fysiska saget. Fysiska saget. Abraham lov svært og god gav til lyfte. Abraham var ikke vi ut. God for å gjøre og at utfylla lyftene sjálfur. Utan nægra hjelp fra noen. Han har lova. Han har givet ei til sin vimman, Abraham. Bibelen sier at det var vimman. Så jeg vil ho av vise at jeg kunne live i jeg. Videoen nästan 20 minutter, 9-8-4. Og jeg halte bare det så olosalig viktig at det blir vi at benke så trommene vel og virlige, så at det så olosalig farlig. At missa det at ikke skilja henta parsten. Det sikker på at det så øyelig hatterfullt at jeg tykker på en eller annen måte at onker har ikke lyst sunna bøypen. Man kan ikke komme til å nye sånne ved å lese bøypen. Det var min nei. Ja. Skal vi for å lusta etter Olivier Melnik. Vi sutjast hinmenn. Is the synagogue of Satan a real place? Do all Jews belong to it by virtue of being Jewish? Are all Jews demon-possessed? Time to dive in and figure out the truth in this episode. Now, in Jackson, Mississippi, during the night of January 10, 11, 2026, a man broke into the synagogue window and got inside the building, doused the rooms with gasoline, set on fire, and left. No casualties were reported, but 2 Torah scrolls were destroyed, along with most of the synagogue's library and all administrative records. Incidentally, that synagogue, the only one in Jackson, Mississippi, was bombed in 1967 by a member of the Ku Klux Klan because the Jewish community was supporting Martin Luther King Jr. In the civil rights movement. So there is a history in that synagogue. This time it was almost burned to the ground, and yet within hours, the arsonist was identified. He admitted that he had targeted the building because of its
quote unquote Jewish ties. He also claimed that he did it because it was a synagogue of Satan. In the same breath, he proclaimed, Jesus is Lord. It was not just a physical fire inside the real building, but it was also thrown on the fire Christian at a time when Jews are in return. Does the Bible really speak of the synagogue of Satan? Are both found in the early section of the book of Revelation. In chapter 2, verse 9, and I quote, I know your tribulation and poverty, you are rich, and the blasphemy by those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. Endelig, ja. Allt geng gæli i kvöld. Du misti i sambandet, og misti videoen og hever låtan innater, orsaka ditt, at det drev oss lunge ut, og nævren fumlar, vet ikke hva han gjør. Men det er så viktig det der vi Olivia Melnick, altså. Det er bare så viktig å få inn, ikke at demonisere jøtene, altså. Da er det skjøttet hvordan leggt ut det at vi er. Er ungen av tikkun som vanliga, alltså, bara ser detta och hur sjukliga ödet det är. Det är antaver som spörs. Det är pura visst. Jag hade vid fortsätta vid Olivia Melnick och hans fortällningar. This was not just a physical fire inside a real building, but it was also oil thrown on the fire of Christian anti Semitism at a time when Jews are increasingly feeling unsafe anywhere they turn. Does the Bible really speak of the synagogue of Satan? Where is that? Well, there are two verses that speak of such a gathering. And they are both found in the early section of the book of Revelation. In chapter 2, verse 9, and I quote, I know your tribulation and your poverty, but you are rich, and the blasphemy by those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. And it's also found in chapter 3, verse 9, and I quote, behold, I'm giving up those of the synagogue of Satan, those who say that they are Jews and are not, but lie. Behold, I will make them come and bow down before your feet and make them know that I have loved you. As Model Ballaston explained in an article
few years ago for the Ariel newsletters at ariel.org. The context for the accusation of belonging to the synagogue of Satan must be seen as an intramural or intra-family Jewish struggle over the messiahship of Yeshua of Nazareth. This is never meant to be a clashing of Judaism against Christianity, but rather a family dispute within a first century Judean community. They were all Jews back then, most of the believers, anyway. Continuing within the proper context, we need to look at the meaning of the Greek word used in those two verses that was translated synagogue. For a moment, let's not think of a synagogue as the modern Jewish place of worship that we're all used to. And let's go back to the use of the Koine Greek word synagogue. It is found 56 times in the New Testament, mostly in the Gospels and also in James 2:2, and twice in the book of Revelation. In the Gospels and Acts, the context clearly defined the gatherings as being Jewish and institutional. So the word synagogue became over time the most common translation, but originally it meant an assembly or gathering, a get together, as we can see in James 2. And I quote, "For if a man comes into your assembly," synagogue in the text, "with a gold ring and dressed in bright clothes, and there is also comes a poor man in dirty clothes," and on and on and on. So synagogue, assembly. So etymology often evolves around time, customs, and tradition. What the word synagogue means today isn't quite what it meant originally. It meant a gathering of actually Jews and Gentiles originally. Both examples speaking of the synagogue of Satan are found in Revelation. Within the passage about the seven churches, scholars have different opinions on the meaning of the seven churches. Were they real geographical locations, or were these describing seven different church ages over the centuries? If they were specific places, chapter 2:9 refers to the church of Smyrna, and 3:9 refers to the church at Philadelphia. It's in the text. Beyond that, Bible scholars offer two possible explanations for who the synagogue of Satan was referring to. It was either a group of individuals pushing the false teaching that Gentiles need to convert to Judaism and undergo circumcision, in essence, adding works to justification by faith, or it was a group of ethnic Jews fighting early Messianic Jewish believers in Yeshua. It was one of the two. If we take Yeshua's words literally, if you look at the text, Revelation 3:9 seems to indicate that these people were not ethnically Jewish. I quote the part here that says, "Those who say that they are Jews and are not, but lie," close quote. So there you have it. The synagogue of Satan is most likely not even referring to ethnic Jews. Wow. In Matthew 16:21-23, Yeshua rebukes Peter, who in the flesh is being used by Satan and is arguing that Yeshua should not be crucified. And I quote, "But he turned and said to Peter, 'Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me, for you are not setting your mind on God's interests, but man's.'" Friends, Yeshua is not accusing Peter of being demon-possessed or belonging to the synagogue of Satan. He is recognizing that Satan is influencing Peter and is calling him, Satan, calling him out as he's influencing Peter. Yeshua is not applying the synagogue of Satan to all Jews of all times being demon-possessed. So why should it be any different in Revelation 2:9 and 3:9? There's a difference between normative and historical. It is seen differently by anti-Semites because it serves a purpose. It allows Jew haters to group all Jews as belonging to the synagogue of Satan. Well, in fact, the context calls for a historical event, and again, not a normative, universal teaching. It was historical for that time. If indeed there was such a group described as the synagogue of Satan, it was a first century gathering acting as a stumbling block to those who
wanted to follow the Jewish Messiah, and it does not apply to Jews after that era, if it even applied to ethnic Jews back then. See, Nick Fuentes, Rick Wiles, and Candace Owens are just a few of those who promote the trope about the synagogue of Satan. They are the 21st century digital Joseph Goebbels. These new ministers of propaganda and their rhetoric encourage and embolden people like Stephen Pittman, not Jewish, by the way, the man who torched the synagogue, to do that, to put a synagogue on fire in Mississippi and claiming to be a Christian at the same time. Such damaging actions committed by evil people against the Jews in the name of Christ and Christianity continue to burn the few remaining very fragile bridges between Christians and Jews. This at a time when Christians should double their efforts to reach out to their Jewish friends and offer love, compassion, and protection. It's making our task ever so more complicated. Now, in my research, I have found that it is often the very accusers who can be accused of the same sin. I wonder if the very people influenced by Satan today to hurt and or kill the Jews and who congregate in person or online to do so shouldn't be called the new gathering of Satan. Thanks for watching. Shalom and be blessed. Ja. Det var Olivier Melnick. Hadde ikke visst hva jeg vil hørste der. Chuck Missler, som lurte etter nekvar. Som som orsaka. Som lurte etter. Han sier det her, jeg ikke snakke om, altså, for folk det stender det. De sier seg være jøder, men ikke. De sier they're Jews, but are not, but are the synagogue of Satan. Så det ikke jøder. Chuck Missler selv får ikke dypna mer av det her. Det stender det, altså. Så Daniel, han aktiv av netten og kvalt. Det sast. Og ja, det var vi presten og næra. Og Eistein, han ser han ikke. Og så hører han ikke. Og så hørte han alt. Akkurat som Jesus det. De så ikke, de hørte ikke, men så kom Jesus på bøy, og whoops. Ja. Att det är öl allvarligt ting, så jag har alltid skulle inte vara det, men jag kan inte gå till hattar. Så. Och vi som kristna är inte hatar närkant till det allra bästa. Det är ju slags löjt till. Alltså hvis jag hatar bror min så är det en mantrappare. Känner Daniel? Den tror jag. En mantrappare så. Men det är vi. Nej, du. Jag får att älska Israel. Vi bön och vi bära matar oss. Så är det. Jag switchar det som en kristna plikt. Och långkrig det som så inte. Så Gog Magog vi kommande att inte få bo i allt du ska läsa det. Till Ezekiel 8:29, det gör inte att du spenderar en löt i på det. Salmo 3 på, han kom vi tack om han har löt i ästen, hvis jag minns stilta, men lät oss hitcha, jag sitter på att det ett profetiet som jag har gått till nu. Share screen, kanske så.
Vindu. Alltid hette det. Ja. Ja, hette var det. Sers du? Jag vet inte om du sars det så bra. Är det bättre hvis jag var in i bandet? Ja. Det är det kanske. Det är det måske. Det är så, Jeremia 24, som tar sig om till det sista versen från 4 ut. Och det är om att den är ett land som tar ett lam. Og så vidt som jeg kan søtja av landakorsen i det, og for folk med at det kan ha vært, så mitt beste skåd er så at det er en parster av til vestare parsten av Iran. Han parsten så klamrar seg til sjåan bottenen og i vøyden er Akaba. Er det Akaba? Ja. Det er persiske golfer, ja, sjåan. Ja. Okej, nu får jag läsa med det landet. Jag har gjort snart för jag alltid ska bli vi. Alltså, jag har ju en sån snett förnämmelse av att det är inte gänga så gott som folk kallar det för gänga. Till Iran ska vara vi kok bakokas. För det är skären att lepa Israel. Halt inte, ja. För det så jag ser så att det har hänt när jag är uppe nu. Fettla där viskstitcha men ja. Jag är så säker. Självt det ständer i hans profetien som vi får läsa nu. Att konkurren och prinsarna skulle bli fjärna. Hvis du så minnas andra männen så var det början ja, men är video. Han är jöte och han tror på att Messias kommer för första fyra. Han säger att det är Rom som får attacka Iran. Och så snakka det är att Rom har tid till Iran tar vill Messias tracka fram också. Jag får nog se Messias stoj en trä i Jerusalem för 2000 år sedan. Det vill mot argumentas. Det är det som är för stampa. Ja. Fra vers 4, vi Jeremia 24. Herrans år som kom til Jeremia profet og imot Elam og i byrjane av Rujjan Sedekaia kongs av Juda. Sedekaia var en sautekonkur som Nebuchadnezzar sette at større at han var forbo i første fyr. Så sier Herre Herliana, sui jeg vil bråta boan tja Elam, det fremsta av tarra meg. Og iver Elam vil jeg føre hinnar 4 vinter fra hinnom 4 fjordrinkon himmels, og vil spia der imot ötlund taimon vinden. Og det skal ongen tjå vera, hette er nok som merskesverde da, det skal ongen tjå vera her. Hver hini utstøtte Elams ikke skulle komme. Altså, de skulle simpelthen til et land i heimen. Tog at jeg vil elva Elam a vera motfattelig frammefyrir sunnum futjendum, og frammefyrir taimund og søtja tar aloi. Og jeg vil føre illt i vitar, enta mina grimmo fyrstne, sier Herren. Og jeg vil senda svøri etter taimund, til jeg have tarst her opp. Og nu kommer det her hetta verset som gjør så stora vån til de kristne i Iran, til alt detta krutje og balladene som stender i vers 38. Og jeg vil seta mot hasati i Elam, og vil øya hene, kvann, kongen og prinsarna, sier Herre. Men hva skal henta ut heimon sattno døven?
at jeg vil føre atter fengaskap elans, sier Aron. Så hatt vær til profetiet om elam som jeg har vi jamra opp i skuffer om. Hatt til. Det okkur som sier meg at det okkur for hent åren. Altså, jeg vet ikke. Jeg skulle bare hitte på okkur annet av merkesverd title. Kan prøve å ta det her frem at det. Ja, vinduet her. Kolas. Så, la meg så være leita, en av det rett. Kom jo. Nei, jeg skal ikke, jeg får for kjørst av meg. Jeg skal ned rett. Jeg var slett ikke mer jeg skal være bare. Jo, jeg nå for Jo, for jeg lytter, ikke? I åretøysen her. Ja. Jeg skal ha en dag finne den her salmen som heter Trujepors, som nekvekående menn sier profeti, andre sier nei, hatt det bare en bønn ta, som Asaf skriver og ikke gjør sånn jeg borgjør sånn her, ja. Men, sars to, når dere prøver å lese salmen, han ikke så bra lenger, ja. Halt du ikke tøgn og god, som truvor. Halt ikke frie tøgn, og vær ikke stidler og god. Du sui, tøgner futjendar gjerra en hava, og teir i heta det hava litt opp høtt. Teir hava hilde snikverra i måte falsketøgn, og rafarse i måte hinn fjalltøgn. Teir hava sagt komme, og let okkum skjera tar av fra a vera en tjó, at Israels navn må ikkje longur vera i minne. Tui at teir hava rafførse einmalt sama, teir i samgongu i måte der. Så koma londene, Edoms tabernakel og Ishmaelitaner, Moab og Hagaritaner, Gebal og Ammon og Amalek. Altså filistarne vi utbyggen Tyrus i Libanon. Filistarne til Gaza og Vestarova, ikke kanskje. Hagaritaner, Ismaelitaner, Moabitaner til Jordan og Parsar av Syria og Longkosore etter Jøymarsnæpa. Jeg står for ånden her. Moab, det en Parsar Jordan i det. Gebal, vet ikke ordentlig hva, jeg halte et afrikansk land. Gebal, mensch. Jeg vet ikke. Ammon til eisne Parsar Jordan det, og Amalek. Amalek det rabbarne. Ja, halta Amalek. Gebal og Ammon og Amalek, filistarner, vi uibygvun Tyrusar. Tyrus det Libanon. Eisne Assur, det Syria.
Syria samætti við tar hava holpe lots bøtnum. Holpe, jeg vet ikke hva det betyr. Hjolt. Holpe lots bøtnum, sela. Gjert har man ein som midjanittanum, som vi Sisera, som vi Jabin, vi Åarløk Kisons, så får vi et endor, tar våre som tød til hjørna. Det ble alt slakta. Etla ver alt slakta. Hese lomtene her og det kan jeg bare fortelle deg, heter alt fortjenter Israels og det. Så fratt kan vi si det. At en profeti. Jeg får lete ekspertene, altså, jeg har tendens til å holde at det er mulig det, ja. Men jeg vet ikke helt. Jeg vet sko ikke ordentligt. Jeg tar for litt så lage nye her. Her kanskje. Her. Ja. Nu tar vi vi alt det der, så kan vi ta bare løyke ut av første. Vi er sikkert 38 om at det går mark og krutsk. Og Herrens år kom at mer sier at menneskesåner sett ut anlitt mot Gog, landet Magogs, til fremsta prinse Mesheks og Topal, og profetera i måte honom. Og hese folkesløgner som der nevner Meshak, Topal, og til for å nevne onker langer nyrreisen, ja. Nekva tæmon folkesløg som liva her sittarne kallar jeg onker folkesløg. Det liver her i mitt Torskaland og det gamle sovjetiske løyvendene som ligger her stanlandene og jeg skal komme etter. Armenia like mitt urakan alla sann her. Ja. Og det ta du granskar akka henda parten av teksten og så sars du at det så folkesløyen mer og mindre tilen. Det var bare migrera og det var minkla og så videre, ja. Og jeg vil venta til tilbakar og køyra hukar utan kjolkar og jeg vil føra til ut og atlantun her, hestar og hestmenn, atler av dem og kladder vi allsins herbunai. Nek hengas jo i hestar og hestmenn. Ja, altså, det kan man vel hengas jo i, men det er jo ganske vært det som Esekiel sa da, i hans her, så han var før for å skrive nye hva det var han sa. Ja. Det skal ikke stå å si. Det kan nesten være at vi blir rakt av en solastorm og alt er like sted fer, og det var nødt til å tøtje til hest det lei på. Jeg vet ikke. I don't know. Og vi vil føre til ut og atlantun her, hestar og hestmenn, atler av taimon kladder vi allsins herbuna, vi miklo flotje, vi småskjöldrun, og skjöldrun, atler av taimon handfærande svør. Persia, her Iran, Etiopia, Libya, vi taimon, atler av taimon vi skjöldri og kjolme. Gomer, det er alltid onker sier onker parster av Europa, men takk min skjøtte. Og öll hansar alli, Togarma, eisne er folkeslag som kan granskas, hver det byggva, og etter rattar, og tog du utpeika negva hos London, eisne, ja. Togarma hus ur norrur hershotnum, og öll hansar alli, og negv folk vidt her. Vers to fyrirreikaver og fyrirreikat ter sjolvum, to og alle to flokker som er savnair etter. Og vers to taimon ein
vörur. Etter menga dagar skal du vera heimsøktur, og i time og 17 årene skal du koma inn i landet som forstelbækar fra svøren, og sauna ur nekvun folkon, etter Israel, de som sauna ur nekvun folkon, og i måte Israels fjöllun, som heva alt og veri øyen. Men det først fram ur tjónun, og tar skulle byggva trygt, alle sammen. Du først at støya opp og koma som en stormer. Du først at vera som et skudd til at drekka landet. Du og öll tøyneli, negg folk vittar. Så sier Herren god, det skal eisne bære av at av somme tøy færre ting å koma inn og i tøyn hoa. At du først at hoksa en ytlan takk. Eina ytla hoksa. Og du først at sia, jeg vil færa nian til landet av omura om bygdom, og vil færa tiltarra som i kvult, som bygva trygt, atler av heim og byggvandi utan murar og hava kvarskje lokur etla post. At teka herfong og at teka brei. Det tog jeg si, det kan hava nekka vi oljena og undergrunden i Israel og gjerra som der oppdig av fullt rønne og fullt av alle møljen. De har vi flere trilliarder av mineralen, sier det jo. Ja. Skepa og Dedan og handelsmennir ur Tarsis, vi öllum ungu leivodes, skulle sia vitte, du komin at teka herfong, hevet du saunat en flokk at teka bra, at bera borster silver og gull, at teka borster fena og gass, at teka miklan herfong. Tess vegna menneskesån profetera og sivigog, hva sier Herren god, ui tui deie ta imot Israels folk boir trygt. Mast du ta ikkje vita det, og du først koma fra tunnum plossi ur norur porsten. Tu og negg folk vet der, allir av taimon rujandi av heston, ein mykjel flokker og mykjel herrer. Du først koma nian i måte munnen Israels folkje som et skutt at dekka land. Det fyrir vera uitaimon, 17 døvnun, og jeg vil føra til i måte landet munnen. At hinn heitno med å kjenna meg, ta og veri halkaver ut her og gogg framme fri eientarra. Så sier Herren god, du han som jeg har tala om i gamlare tøy, vi munnum tænaron Israels profetum, som profeterar av taimon døvun i mångar, at jeg vil føra til i måte taimon. Og det skal bære av i somme tøy ta i gogg for å komme i måte land i Israel, sier Herren god, at min øye for å komme opp i mitt anlit. Tøy at ui mine ost brellne og i eldenon av mine vreie har vi tala. Og i tøy skal visselig være mykjel rysting i land i Israels. Så at havsens fiskar og himmelsens fuklar og ækersens stjår og öll skrujtjik og skruja i hjørne og allir mennene som og gjerrarnar asjå skulle rista for min nerver. Og fjallene skulle tveitas nyer og brøtt og plossene skulle falla. Hver murer skal falla til gjerrar. Og jeg vil kalla etter svøri motor honom ut i jöknum öll mine folk, sier Herren god. Hvers manns svør skal være i motor brauersun. Og jeg vil føra søke motor honom vid drepsøtt og vid blåe. Jeg vil rekna om han iver han og iver hans herre li og iver til mange folk som vi honom. Eit iver fløymande regn og miklar heggelsteinar, eld og brennestein. Så vil jeg gjøre med ståran og halka med, og jeg vil være kjenter i egnon av mongon sjåen.
Og teir skulle vita at I Herren, då du umynda der vil si hetta for henta som I halta fer, at du ser god einsamallan teka seg av gogg. Han kommer alla stanna fra. Sälja norran fra, men han kommer ärasan fra Iran och sådär. Vi får sucha samma show som Abraham sa och Lot sa ta god leie Sodom och Gomorra I öje. Eld och svavel och regn ur erva. Gogg. Nu hoppas jag inte Jordnar av er, men Gogg ska med lada liv och Israels fjall. Ja, nu har vi Jöknagingen och tänker, ja. Så det är otroligt att förra passet du lörsta efter en ordblind och man det sitter läs. Men det är allvarligt ut. Vi syns det allvarligt. Och I röjning fortäller där att profeterna har nekva sig om det tøyna vi lever I och det tøyna som kommer. Bäge profeterna I gamla och I Nya testamentet. Och till på tøyna först och främst samkomman. Ja, vi då tjevs ner gatt och ta det seriöst. Och begynna undervisa ner. Det är det som är något som hoppas på att det ske. Daniel. Gå god. Och himma sig färger sig och Israel I Jerusalem. Styrk Hattler Jurus. Så han inte hostas ut. Du ska bara be Hattler Jurus och röjta minne cigaretter. Tack för Daniel. Du fittrar. Fantastiskt. Ja. Så ting röra sig, ja. Ting röra sig. Ska vi visa där vi har en livande god. Det är antal trosstuvelsen ett eller annat så trosstu det inte, ja. Det är så att det är möjligt. Men jag kom in I allt det här och jag någon pinsammanhet. Så det är naturligt för mig att trycka på så att gröj god folk där. Alltså, han gör det alla tøyna och inte bara för bian om det, men det gör han alltså. Jag ätlar för att visa där den här märkesvärda mannen där som är rent med I av Facebook. Det är akkurat om en vinn av Facebook I postet och allt. Det är bara helt fantastiskt. Stoppa nu. Stopp så. Okej, låt mig förklara. Let me set the scene here, ja. Det är en blinde maver som har mist sjåna alltid så som gör skilt späckliga, så vi. Vi tycker näck var han har blivit helt blind, ja. Han kommer till trygg. Och på Jesus Kristus son, alltså. Vänder vi, alltså radikalt då är det något, ja. Och vill döpa, snacka som är naturligt. Man kommer till trygg och låter sig döpa, inte omvänt. Inte man blir döpt och så Orna gommar rest, det låter så. Jag måste säga det kultur är ytterligare något det kommer vara men jag är inte ytterligare. Det är något annat ja. Jag vet inte vad det är. Men det smäller blir så döpt. Men så kommer han upp att ur vatten och det är akkurat som antal trust du eller trust du inte. Jag hade nästan halta att tryckes ner. Men du vet, som det är nu då, alltså, du vet som AI och allt sånt. Men jag har tendens till att halta att det är rätt. Det är ett AI inte dår omframt, det dår inte ger händer och förstås sådär, men det är ett annat som AI inte dår, det är äkta känslor. Eller, du vet. Så jag tycker på att det är ordentligt. Du kan hålla den gamla och det är pura legitimt. Vi vet I väglaget inte det vi sitter hit efter. Annan än att jag kan förtälla där att det blir otroligt glad över det så inte.
jeg husker bare takk, Jesus. Takk, Gud. Må ta færa om Atlanheimen, altså, folk så ikke det. Ja. Men kom og hitje etter sånn her blenda mannen, utan å hitje på meg og høre på meg, og fortell meg så at han har skriva i bøyene hva du helt om dette. Dette legit? Dette ekta? Eller dette akkurat AI fake? Ja, nok skjelt. Så det her, hvem en av dem det Hassen, eller det Hesse? Nei, det Hesse. Alrighty that. Hette bare så godt, det. Jeg vil ha med. It's a new horizon. 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 Wake up, wake up, wake up. You are. Altså, hvis du spyr meg, så halte jeg at halte anten, og herren var en tur forbi her på, og rørte vi spyttet og et, og smørte jeg. Ja. Jeg synes ikke nekva mine feed på Facebook, Tai Chi, oppleva tid eisen at de sutja Tai Chi, du skal bare gjøre Tai Chi i en måned, så er du bare 70 år yngre på en vei, no? Halte kom vekk fra sånn her, halte kom vekk fra kristne yoga og Tai Chi og alt det der, vekk vet du. Sier da, at en avkoter fra en ære religion, vekk vi yoga, vekk vi Tai Chi, vekk vi ødlom. Ikke Jesus kunne sikk, les Bibelen og be. Jeg mener det. Til det, altså. Røyne jeg skjelta, røyne jeg kela, og røyne jeg at det er sikkert ikke nekva gjør vi at akkurat eksempel du er fullkomlig ut, totalt godt ontralt, men særlig jeg vil leve til å bli være det her eisen, ja. Til lukka meg, det handler ikke om meg, altså. Jeg kan være vekk når som helst, men altså, hva skal jeg planta akkurat? Det er det som blir feie av vennom, men så da blir vi veksa, ja. Hva skal det bli veksa, og så ta det bygg vi har hesta, så kommer en forbi en traktat, eller anker i en t-shirt, skvärda ständer och tvär omber, så sitter och dräcka te och kafeteria och säger och du bara, what? Här är någon arbetar på underliga matar. Så jag tycker på alla stundsnär och alltid jag lyser att vi tar en ting som är jag tycker vi kunde färra att hämta och det är näck vi säger gör att det är näck vi snackande slankarna och Edens hav och så, men jag har ju aldrig haft drivet till det att jag menar inte är så starkare i argumenten. Jag må gråpa sent mer i texten och hitcha på det. Det är också som tog på frukten kanske inte vara alltså en frukt, mäck och en träd, alltså.
Det er en chans for det. Kanskje er det et annet slag av frukt. Det er som mennesker har barst vi lykke søyan, og til dagen er det at han, hvis det er den frukten som er var vi, så først du simpelthen ikke gynnsi gøtnar i det, eller ferien av Facebook, utan du ser livtene, ja, og så frukten er atlastan, altså absolutt atlastan. Vi elsker så her. Jeg sier, du fer ned i år, så leiter du, så finner du, og så finner du at, ja, men hvor er dette året her, det var ikke vi hatt det å gjøre, at vi har alltid finnet å vite så og så, men nå er dette året her, og det spittler, altså det som en jekk, og pittler mer inn, altså. Og tidsper rådda ting vekk som sitter her, det skal simpelthen arbeides ut, det er rikt å slippe ting som man sitter og mener, altså. Ja. Det skal simpelthen køyre i jøkken, tankamellene, du vet. Svømles han nætter i tanken om. Men det er veldig så gjør svømles han nætter, men jeg sov jo utrolig godt, altså, det må jeg si. Men det er ikke meg selv. Jeg vet hver nekva tikkene er ved hen. Det tog jeg sitter her. Jeg er ikke for å være cool. Jeg er ikke pastormateriale. Jeg er ikke nok nøyesmateriale, ja. Men det er så viktigt altså at forskjelja det at samkomnar tega det i alvor. Om ikke annet en person ur hver samkomnar, at de suttja at de blir ut og bæra det fram for lærsla og i samkomne så at man kan hitje på det her og få sinte gammeldags, altså jeg mener apostlar samkomnar framåt kvar tar mukt i året tar hade diskussioner om allt möjligt om kvar var kosher och kvar var inte alltså skulle vi omskjæra allt det som blev kristen och ditten datten alltså de tar mukt i året och det är då väl att höra gorragengen alltså. Och det är så ska till, alltså vi slår på någon annan. Det så är det skärper svör som är så viktigt och i Efesos 6 här det ständer om med herbönen alltså som i verlagan att du för ordentligt in och granskar så finner du där att herbönen är ju Jesus själv så ska vara ulladen Jesus så ska vara sälja till rättvise och till sunlight, vi sunlight-spelten, det er noen ting som vi mennesker står at det er rettløs, altså. Det er jeg sjåan, altså, hvis jeg skal tenke avkjør vekk noen folk, det er fullt, ja, det er, ja. Og et kvart rettsikt av mennesker sier vi munner er å sørge at vi må vente at sinter atter til det som vi har det er lov og landaskil og folkeskik og touchboyene og ikke drepa, ikke stjæla, ikke hettar, ikke hattar er affære mord. Det skapar trivna og vi folk kan slappe av. Vi har et regelsett her, ødelig gled og et nei, då sørge att då att vänta upp och ner på chin och att köra frontalt all på familjen och tjonaband och ofödda barn och ja. Och vi så jag kvar är och splitta att lära. Alltså. Vi så jag själv kvinnor där är inte vad kvinnor är. Alltså. Så otroligt löj. Alltså. Det vet inte vad golvfolk är. Det är golvfolk. Så min namn alltså. Ja. Golvfolk har särskilt agenter, ja. Muntlemenn som har några andra agent. Alltså.
Vi spikar det ut till steg då. Alltså. Vad är problem? Problemet är att det är inte så näck att de vill giftas, att samkyn vill giftas. Det är ett avlopp av familjerna. Det är ett avlopp av det som god till att sätta stål som det är gott. Hoxa där till, hvis du virkelig setter ner og hoxa iver, og så lengt ute det er å køyre et sånn krutje mot ofødda batten, vi mangla føringar. Hvor setter vi de skipene i gang som kunne trygge at ung mennesker som vilja finna samman i tjonarband, altså det ekte er slæge av tjonarband, at det er god for annan og djeva hvor nøren lyfter resten av livet. Så. Og at etja time til å få en bøtt, nekva pikkel ut av føringar. Der skulle ikke ha frontalt avlopp når jeg var noen reihard og landstorsmann eller løktingsmann i 2008, ja. Så nå må det stoppa. Og politikere har dirvet til å sette foten ned og si at det her finner vi slett i behøver ikke. Ja. Det er så tydelig som det folk sin gjør. At det er alt en parster av å destabilisere land, fyrir kommunistene skulle, det er alltid så snilt, jo. Få folk opp mot hverandre, og så dunk. Helten av folkene er glad, han må lære å leve av det, ja. Jeg snakker ikke om islam med det, men wokisme og islam er det farligaste ismene som finnes. Og islam er ikke vi som en troaretning. Det er en konstitution, det er en livsstil. Det er ikke bare at de færre i moskene og så ber der sånne bønner her. Det er alt livet, det er absolutt alle sammen. Du teker alt fra ødlom, altså. Koar, alt, lete koner, svarsløk og damner og ja. Det er absolutt farligt. Og islam er iverhøver ikke nækka som er at djevast nækran form for respekt iverhøver. Annen alltid er peika ut, tar anstekter, og sørger for at okkar bøtt kunne leva frukt. Og i okkar parst av verden. Nu har vi snakket utrolig lunch. Men jeg halte det var ok. Ja? Ja, det halte det var. Det holder jeg sko. Jeg er ferdig spekler å takke for at du ikke hittar vi. Jeg er ferdig til at jeg vet at han stender enn vi åpner armen. Enn i nøye tog. Det antikrist-trakkeren er no more mercy, ta verdt at han rævligste togjen som nærkende hever verre og som færre verre. Ur himmelen, ur alla steder fra hjertskjoltar og krutsk og ballata, hunker og nei og sjuka og alt. Enta dyrene, vi er så gode i gårst, for å vente seg mot råk. Så, venter til Jesus. Vi har neve makten, akkurat som vi tar lasta, akkurat som vi tar lasta. Han er vunnet seg. Stendig han utrettet. Vil du ha, eller vil du ikke ha? Det er einfalt. Vær inn til løgnekammer og snakka vi Jesus. Ikke det du skal be sammen som jeg. Nei. Det var her fra hjertet. Jeg snakker som jeg oppfunnet her. Nei.
Ordentlig ekte. Finn et sted hver du for dig selv. Snakka så. Det det viktigaste ting. Vi känner att du en sittare och har bruk för frälse. That's the way to do it. Jag syns inte en ateisten. Det är bara testat. Han som har det lönt ska löna där. Så öppsöka. Snäget är höjt till den bön. Snägt bättre du kan sitta för dig själv. Verkligen färdigt på mig. Jo, det vill jag anbefalla. Ikke hastverk. Det är livet det handlar om. Eldkjækeren eller godtgåttner. Sorry, onkel man säga det inte. Bisperger det inte. Och negvanner. Og Maggi, han akkurat vakna over. Akkurat kom opp på sjønns. Han har sendt live, sier han. Kapprover, det kapprover, da 2000 meter. Ja, tid. Jeg får stoppa nu, og Insta Kristus. Minst det var god og annan. Det kärleken han kulnar. Så är det. Kärleken kulnar. Så de flest ständer skriva. Låt dem bya god om att det blir frier som och att Herren ska öppna görsten av förhållanden så där skjutsar det. Skjutsar det. Det kommer inte bli vi helt inte att det löktingsväl välja att det är kräfterna som sätter sig stängen i avstånd. Så vi kanske tog i ändsko såna trick på oss. Vad är det trick på? Ja. Minns det var god en annan. Och ja, kanske mest av allt. Gick upp att Jesus kommer att kött. Så Maranata.